sommes en présence d'un lieu de culte اللي هو constitue l'un des éléments fondamentaux du circuit de la Médina du Kef, dit circuit de la tolérance. Ce circuit fait un sous-circuit il se compose de l'église de Saint-Pierre اللي احنا فيها واللي هي elle est bâtie depuis le 5e siècle. Elle a servi durant une période de son histoire et durant la période coloniale comme lieu de culte pour les chrétiens. Elle côtoie la mosquée Sidi Bakouche. À côté, dans le même itinéraire, nous avons la synagogue juive. Aussi à côté, nous avons la mosquée Sidi Bou Makhlouf. Ces deux lieux de culte musulmans entourent, embrassent, veillent à garder et à sauvegarder ces deux lieux de culte, de cultures différentes, de religions différentes. On trouve aussi à l'extrémité de la ville 3 cimetières, le cimetière juif, le cimetière musulman et le cimetière chrétien qui se côtoient, qui existent dans un même espace. C'est peut-être une réponse à ce qu'on vit actuellement comme destruction, comme acte de vandalisme pour tout ce qui est culture, pour tout ce qui est mémoire collective, pour tout ce qui est coexistence des peuples et des religions. Donc nous, on se vante que notre ville, le Kef, et ce riche patrimoine. Le Kef ne peut qu'être un témoin de ce dialogue, de cette coexistence des peuples et des civilisations. Laila Lerj, sainte du Kef, est une des saintes les moins connues de la région, mais dont l'histoire a marqué les esprits des Kefois. لالا لاعج مرأة طيبة عملت الخير، جت من الساقية الحمراء، وهما أولياء الصالحين جو كلهم من الساقية الحمراء من المغرب. المرأة بتاع لاعج هي مرأة صالحة عملت كان الباهي، واللي يجي لهنا بكري كانت العباد تجيب معناها عاداتهم وتقاليدهم، يعملوا كسكسي يقعدوا هذا باش يجيب صغير وهذا باش ينجح له ولده، وهذا كل انسان وشنية ما كانت عادات وتقاليد. لا لاعج مره قاعده مراه كبيره قدام العتبه والبيت عدى، قال لها ما قالش لها صباح الخير، حقرها. كي خلط للكاهيه صالح بدا يترعد بكله، قال لهم ارجعوا لك الوليه وطلبوا منها السماح. بعث لها قال لها نجي نقدك نبنيك نعمل لك اللي تطلب به، قالت له لا راهي الدعوه نبتت. وبرشا عباد يعرفوها، برشا شيوخة بكري تعرف لالا لاعج قيمتها. فما واحدة إنسور هي تجي لالا لاعج تجيب معاها دي جروب اسمها جوزات، تجي وتقرا الفاتحة معاهم وتعرف شنو لالا لاعج، وتمشي للكنيسية وتمشي لبو مخلوف وتمشي للغريبة ويدوروا الأولياء الصالحين تاع الكيف الكل. هذايا هي كي تجي تشوفي الحومة العربي هذايا الكل سخونة، هي الكلها أولياء الصالحين. تبدي من لالا لاعج سيدي الدباك لسيدي كلها راي أولياء، راي كلها الكيف علاش مبني هو على الأولياء. سيدي علي بن صالح، سيدي بو مخلوف، كلها أولياء صالحة جت للكيف وقعدت لهنا وعند رواحهم. Le mausolée de Sidi Bou Makhlouf du Kef
date du XVIIe siècle et abrite le tombeau de Sidi Abdallah Boumakhlouf ainsi que d'autres cheikh de la confrérie de la Issaouia. Sidi Boumakhlouf est considéré jusqu'à nos jours comme le saint protecteur du Kef et de ses habitants, mais aussi de ses différents lieux de culte. Le mausolée fait aujourd'hui partie de ce que l'on appelle le circuit de la tolérance.